गुड मॉर्निंग एवरीवन मु कान्हा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी को आपण जनइबी। न्यूज गुड़ी भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने। चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी नजर पकाइबा। आज भी किछि जिले में घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रही अछि। सूचना अनुसार 8टी जिले में प्रबल बर्षिब। केन्दुझर, मयूरभंज, अनुगुल, बरगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर आदि जिला को येलो वार्निंग करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती अपडेट रही पीएम किसान योजनार किस्ती टंका वृद्धि कले केंद्र सरकार। गोटे किस्ती रे पूर्वर 2000 टंका आसुथिला। वर्धित नियम लागू हेले प्रति किस्ती रे 4000 टंका चाषी अकाउंट को आसीबो। मोट 3टी किस्ती रे पीएम किसान टंका आसीबो। आगकू निर्वाचन थिबारु एने बड़ घोषणा करि पारंती केंद्र सरकार। परवर्ती अपडेट रही सरकारी कर्मचारी को 35 लाख टंका देउछंती केंद्र सरकार। जो सरकारी हिताधिकारी हार्ट पेसेंट एवं फुसफुस रे पीड़ित होउछंती सही कर्मचारी को 35 लाख टंका प्रदान करुछंती केंद्र सरकार। परवर्ती अपडेट रही बदलिला स्कूल आसीबा समय। आज पुणी थरे जगतसिंहपुर जिले में ग्रीष्म प्रवाहर दृष्टि रखी समस्त विद्यालय सकाल 6:30 पाठपढ़ा आरंभ हो 10:30 शेष हेबो बोली जगतसिंहपुर जिलापाल निर्देश देइछंती। परवर्ती अपडेट रही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे खाता थिले 11,000 टंका मिलिबो। जदि आपण जने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक तेबे आपणों पई यह गुरुत्वपूर्ण खबर रही। वर्तमान ग्राहकों पई आउ एक लोभनीय स्कीम घोषणा करिछि एसबीआई। एही स्कीम रे 11,000 टंका आपणों बैंक अकाउंट रे सीधा सड़क जमा हेबो। एही योजना रे जदि प्रति मासरे 1,000 टंका जमा करंती तेबे 1 वर्ष पर यह 12,000 टंका हेबो। एही भली भाबरे आपणों अकाउंट रे 5 वर्ष मध्य रे 60,000 टंका जमा हेबो। पुणी बैंक आपण मानकु 6 टंका सुध देबो। फलरे आपणों मोट संचय और रिटर्न टंका 70,999 टंका हेबो। फलरे आपण माने सीधा सड़क 11,000 टंका लाभ पाई परिबे। परवर्ती अपडेट रही बीजेडी छाड़िले प्रभात सिंह। पूर्वतन सांसद तथा बरगढ़ जिला बीजेपी सभापति थिले प्रभात सिंह। नवीन निवास रे आज से तांकर इस्तीफा पत्र प्रदान कर देइछंती। परवर्ती अपडेट रही केजरीवाल को मुख्यमंत्री पदरु हटाइबाकू हाईकोर्ट निष्पत्ति देले। तेबे केजरीवाल को मुख्यमंत्री पदरु हटाइबा पई हाईकोर्ट शुणाणी करिछि। आज कोर्ट कहिछि जे पब्लिसिटी लागि ए सब करा जाउछि एवं जांचकर्तांको उपरे जरिमाना लागिबा उचित बोली हाईकोर्ट निष्पत्ति नेइछि। एही जवाब सुनी केजरीवाल कलम टांकुरी उठिछि। परवर्ती अपडेट रही आजिठू सकाळुआ कोर्ट हेबो। राज्य में प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को देखि न्यायपालिका आजिठू सकाळुआ कोर्ट आरंभ होइछि। तेणु ग्रीष्म छुट्टी देवा पर्यंत ब्रह्मपुर, छत्रपुर, भुवनेश्वर, कोरापुट एवं पुरी सदर में सकाळ 7टारू अपराह्न 1टाए पर्यंत अदालत रे कार्य करिवो। परवर्ती अपडेट रही रास्ता कड़े मद पीले 6 मास जेल दंड। जिला प्रशासन पक्षरु मद विक्रेता को यह सुनिश्चित करने को निर्देश दिया जाइछि। अन्य कौनसी स्थान में मद्यपान कले 6 मास जेल जिबे। जिला मजिस्ट्रेट कहिछंती जे मद दुकान बाहर किंबा रास्ता कड़े मद पीवा उपर प्रतिबंध लगा जाइछि। जदि नियम को अवमानना कले तेबे 6 मास जेल दंड भोगी पारंती। परवर्ती अपडेट रही विशिष्ट सिनेमेटोग्राफर गंगूराम सिंह 83 वर्ष बयस दुनिया को कहले अलविदा। तेबे बॉलीवुड इंडस्ट्री फिल्म निर्माता गंगूराम सिंह 83 वर्ष बयस देहांत होइछि। एक घरोई हॉस्पिटल रे से तांकर शेष निश्वास नैछंती। परवर्ती अपडेट रही प्रशांत किशोर भाजपा को भविष्यवाणी कही खुशी कराउछंती। प्रशांत किशोर भाजपा को कहिछंती जे आसंता निर्वाचन रे भाजपा 300 रु अधिक सीट जितिबो बोली। एभली भविष्यवाणी सुनी भाजपार छाती कुंडमुत होई जाइछि। परवर्ती अपडेट रही रास्ता कड़े थिबा गछ को धक्का देला बस। गंजाम जिले में नुआगाँ छकरे यही दुर्घटना घटी। तेबे यह दुर्घटना कॉलेज जाउथुबा छात्र छात्री आहत होइथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती अपडेट रही रोगरू बंचिबा पई छाड़ुथिले देश किंतु जहाज बुड़ीबारु मृत्यु मुखरे पड़िले। यही घटनाटी मजिकम्बरे घटी। प्राय 130 जन मत्स्यजीवी माने कलेरा रोगरू वंचित हेबा पई अन्य एक द्वीप को जाउथिले। एही समय रे जहाजटी बुड़ी जाइथिला। फलरे 91 जन लोक प्राण हराइछंती बोली स्थानीय अधिकारी कहिछंती। परवर्ती अपडेट रही परमाणु बोमा पकाई दिल्ली एयरपोर्ट उड़ाई देबाकू धमक।
ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ। ତେବେ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ ନିଜର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ରାମଲଲାଙ୍କ ଗୃହରେ ଲାଗିଲା କୁଲର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାମଲଲାଙ୍କ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାମଲଲାଙ୍କ ଭୋଜନରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ରାମଲଲାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ସତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନାର ଦର। ଭାରତରେ ସୁନାର ଦର 71,000 ଡେଇଁଛି। ତେବେ ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,620 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 65,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ। ଆବେଦନ ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 28 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 27 ତାରିଖ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ OSSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି 8 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପୁରୁଣା 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଦୌ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସରଳ ଉପାୟରେ 10 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତେବେ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ଆଗରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 786 ଲେଖା ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ନୋଟ୍ର ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛପା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ନୋଟ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱିକର ୱେବସାଇଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ 786 କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଥିବା 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ କ୍ୱିକର ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବିକ୍ରି କରି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସିଏମ୍ ଅଫିସର ତାଲିକାରୁ ହଟିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ। ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଫିସର କି ନେତା ତାହା ସରକାର ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଫିସର ତାଲିକାରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ତେବେ ବଦଳିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ନୂଆ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସର ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବ। ତେବେ ନିଟ୍ ୟୁଜିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।